সঙ্গে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট 5,02,077 জন হাবতাইকা সেই 1997 তাইকা নিনা প্রমাণ সুজাদে নিন অর্ডার কাটপিয়া নাঙ্গো নিন অর বাংলাদেশ বড় লাখ লাখ হাবই তাঙ্গাইকা বড় প্রিভেন্ট কেনে নাঙ্গো তা সুনানি নাঙ্গো नंगवानसु नेदा 1949 जों बोसोर पार्सेंट 1941 बोसोर पार्सेंट 1991 171 बोसोर पार्सेंट नंगि तंखा जोंमानसु नांगो 1991 नो जों 48% सबिका तिप्रसार तिरपानि 1961 हंगा 31% थां सबिका चलति प्रसार 1971 हंगा 28% थां सबिका ताबो नों 28% 1971 थां सबिका आबो से सिगां जों कमिशन बिथांगा ओ तिरपान तिप्रसार आबो इतिहास के शेयर रेकॉर्ड सेंसस ने के रेकॉर्ड आबो बागै जोंमानसु नायखा एनआरसी नो जिदिनो कट ऑफ ईयर 1971 नो हनिवांसु का जों आपरो 28% एसटी ते बाकी के नॉन एसटी जों 28 जना बर 72 जना आमसु जना उनि थांमानि परे बाहायते जों आबो मोथांजाकनाय जों 1971 नि कट ऑफ ईयर बे मोथांजागिया जों 1961 नि कट ऑफ ईयर रन थाकाय आपरो 31% उनके चलती प्रसार तिरपने आ कट ऑफ ईयर न रुई एनआरसी चालू खायगन का जों तिप्रसार मोरे मोथांजाकना के मोथांजागिया 1991 जों 70% तंगले वानसु थांगाय आपरो जों 48% आपरो जों माइनरिटी थांगा आ कट ऑफ ईयर बे मोदे मोथांजागिया आबो मोथांजागिया 1949 नि सेंसस एग्जैक्ट गरी मनो 50% तंगना हाइडेटेड केटे कम तंगना 1941 के जों बोसोर 62% तंगो 1941 राजधानी जरव 62% जों तंगो आबो जुदि कट ऑफ ईयर थाका हंगा यस मोथांजागो हाइपने नंजरी वानसुबि नाय खायखाय राष्ट्रतंत्र पाई गणतंत्र पाइमानि परे भारतवर्ष 1947 15 तारिख আগস্ট স্বাধীন মানে ইয়াগুলো और संविधान चालू खायजाक माने से 1950 नि 26 तारिख জানুয়ারি ও 1950 26 तारिख জানুয়ারি যে সংবিধান চালু খায়কা আর সংবিধানের রূপছবিনো যত আইন সারা ভারত চলে হইতমো নাগরিক চলে হইতমো সংবিধানে যে প্রভিশন তমনি বাগিনো সেই এনআরসি 1971 বেস হয়ে কই ইন্দিরা গান্ধী চালু লাখা আগম নতুন ইন্ডিয়ান সংবিধানের ছয়না নং বমা চলিনাই নং বকক মাসানাই যে সংবিধান পয়েন্ট দङ आर्टिकल दङ আপনারা ছয়না নং আংকক সানানি বাদলে নিনার পয়েন্ট করে আর্টিকল করে গায় নিন আকর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লাঙ্গি রিবাইনাই হেলিকপ্টার বাই প্লেন বাই লাঙ্গি রিবাইনাই তবে বড় রিবাইতো ঘমানি কর দিবা নিনে আরনে বড় লোক অরমা তংয়া আনার নাগরিকাত মাইয়া 1971 নে 24 তারিখ নে হরদিবর জানানি বিশিঙ্গ যারা তংনেরা বড়কে ইন্ডিয়ান নাগরিক মাননায় 24 তারিখ হরদিবর নে 1 সেকেন্ড খাবে ন 25 তারিখ রমজাগো 1971 নে 25 তারিখ মার্চ দেশে যে অজাগব তংনা হনে ফাইনেরা নথিভুক্ত ফাইনানি ভাবে ওয়ানছুনেরা বড় ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ মামলা अब है ऑफिशियल डिक्लेरेशन देवर का ऑफर का किने यूएन देवर कमीशन नाकदे जीएल गोयल ने बिसिंगते जीएल गोयल अंडर सेक्रेटरी ने बिसिंगते नोटिफाई जारी खाजा का भारत वर्ष वो ते नागरिक का टोटल खेमांगला 1971 25 तारीख मार्च के परे फनेरो अब ने बगे ऑल ओवर इंडिया ने जस्ट चीफ सेक्रेटरी ने चिठी रहा का जाते बड़ा टोटल खाए और नागरिक का मानचितो अब है आंचल खायजाक माने अब है इंद्रागानी सामने निनारने बड़रो दिनो अदगा तंग्रुक थांगाय बरनानि प्लाननानि बेट थांगि थांगाय आंदामान निकोबर द्वीपपुंज तनि बुथारनाय है केनो मध्य प्रदेश नि द्वंद्व कारणे ओइ बुथारनाय आकब नथना एनआरसी चालुखा एनआरसी आपने थिंकिंग फाइका ओ त्रिपुरा अरे ओ भारतवर्ष आसुके बरफ बांगि थांगानि सालचा बांगि थांगाके भारतीय नि दुर्बिसह बतावनाय आपने वांचु दाका जे एनआरसी कट ऑफ ईयर बा कट ऑफ डेट ओ भारतवर्ष नि नागरिक मान बागे कट ऑफ डेट नांगो 8 डेट निका 1971 25 तारीख मार्च और 25 तारीख मार्च 1971 नि परेते इंडिया वो नागरिक मालिया आपने उमी थांगा 48 বছর চলিকা আর কথায় আইন চালুঙ্গা ইন্দ্রাগান্ধী সালাংমানি ও ভারতের এনআরসি কাটাপিয়ার আবঙ্গানি নাগো বাবা ইন্ডিয়ান সংবিধানের ছবিয়া কয় 144 গারনের ছবিয়া কয় 1955 নি যে আর্টিকেল নামজাকনের ছবিয়া কয় বো আইন চালু খায় তামনি 48 বছর হই চলকা তাবক বড়ে চিনি মকল কানিয়া খ ताबु बने न एनआरसी संपर्क आसु बांसु जाको उस गगो आसाम सुप्रीम कोर्ट बा ए आरो एनआरसी काटपिया 1971 25 तारिख मार्च हने सागलाय रिमान परे नों उरनाङै फैयो
nang sak na sinai hini wansu tangkai se 48 bosor sekarang NRC calon dak nang sai ni ada NRC na tu apa kini Indian statement official kamu ke statement nika nin thani record terida nin thani chini thani bebang ni thani record terna nika Govind Ballabh Pant bosar pai thang saka tirpa emon ke Bangladesh ke border kap pai thang illegal babe kubui na one ama sinte kaya pai thang UN Labour Commission পরিষ্কার সবাই রেখা অত্যংশ আবহাম ঢাকায় এডিসি এরিয়া ন পূর্ণ রাজনী মর্যাদার ওই টিবালেন্স নামাই নারকনানি আবহাওয়াকে মানসুগৈ সেই 2009 নি সিমিত জানি এমন ইয়াগুলো সারা ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদ ধর্মবানসুগৈ নাদি সারা তিরপ্রাণী রাজনীতিবিদ নি তামে ধর্মবানসুগৈ নাদি সারা পৃথিবীনি রাজনীতিবিদ নি তামে ধর্মবানসুগৈ নাদি কোন রাজনীতিবিদ ফন অল্প সময় আছে গ্রেট সাকসেস Punugi manai keriko ekmatro IPF terasmi punukna 2018 ni election ni bisingke 2018 ni election ni bisingke এই পার্টি IPF টি আঞ্চলিক পার্টি নে হচ্ছে রেজিস্টার বুক পার্টি 2011 অঙ্গে সেই রেজিস্টার বুক পার্টি তিনি রিকগনাইজ পার্টি তিনি সিম্বল যে দা আব পার্মানেন্ট সিম্বল ফাইজাকা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বাই অবহাই অ্যাচিভনেস সারা ভারতবর্ষে কোন রাজনৈতিক পার্টি হাইকে রাজনীতিবিদ বিথানিও হাইকে কোন বড় বিথানি নেতৃত্বে তিনি ছিল অ্যাচিভমেন্ট অফ মানখা আপনি বাকি তাবুক বাক্সা ও আইপিএফ তিনি পারেন না মুহঙ্গি থাইপানো ওয়ানসুগি থাইপানো 80% जों ओ आईपीएफ ती पालन ने आंदोलन बसkan प्लांगे तंफानो आईपीएफ ती ने हारमोन ती पालन न रुछावै हाई पावर मॉडलिटी कमिटी केंद्र सरकार खाना निबागै ऑलरेडी प्रोसेसिंग हुई तंका कागज सिमी चेचिनी थारी याफाना नि गामचियो हिरप्रा गवर्नमेंट नि असेंबली ऑलरेडी पास हुई तंका मॉडलिटी कमिटी खाना निबागै पार्टिकुलर दफाने हानो रक्षा खाने निबागै नानो नांगो अबहाय मॉडलिटी कमिटी पर्यंत जिने आईपीएफ ते पार्टी नि बिसिंगते बरं गणं एनसी सारनि नेतृत्वे जों आसुक कुचुगो सबिमानखा कुनु राजनैतिक दल कुनु राजनीतिबिद फाना आसुक साक्सेस फुनुक मायाखौ जेता जों आईपीएफ ति फुनुका